رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله 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 رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pengasih, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan yang kita hormati, serta anak-anakku semuanya, muslimin muslimat yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini dengan keikhlasan yang penuh kita bersama-sama akan melaksanakan sholat sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sholat sunnah istisqa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan solusi atas menurunnya debit air kekeringan di sekitar sekeliling kita. Mudah-mudahan dengan kita mengharap ridho dan memohon turunnya hujan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, memberikan rahmat kepada kita semuanya berupa kecukupan air. Amin ya robbal alamin. Adapun sholat yang akan kita laksanakan ini mirip dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang pertama nanti imam akan memimpin sholat sunnah istisqa 2 rakaat yang akan diawali dengan takbir 7 kali di rakaat pertama, kemudian membaca Al-Fatihah dan surat secara jahriyah atau terang, kemudian makmum mengikuti dengan baik sampai dengan bangkit lagi di rakaat kedua, melakukan takbir 5 kali, membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang lain di dalam Al-Quran. Selesai kita melaksanakan sholat sunnahnya, lanjut dengan khutbah yang akan disampaikan secara langsung yang singkat, dan nanti pada akhirnya kita akan bersama-sama berdoa dengan doa khusus, yakni doa meminta hujan. Dan pada khutbah yang kedua berbeda dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, selama membacakan khutbah, khotib menghadap ke jamaah atau ke arah timur, namun khusus sholat istisqa nanti pada sepertiga akhir, khatib akan beralih menghadap ke barat, membaca khusus doa untuk meminta kepada Allah akan turunnya hujan, dan juga membalikkan selendangnya dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, yang maksudnya adalah supaya Allah membalikkan nasib kekeringan itu menjadi nasib yang berkecukupan air. Mudah-mudahan ini membawa kemanfaatan dan pelajaran kepada kita semuanya. Intinya adalah dalam agama kita, setiap ada permasalahan Allah sudah sediakan solusinya. Kita masalah air, ada kekeringan di mana-mana, libatkan Allah. Kita ada tuntunan sholat istisqa, dikabulkan atau tidak itu terserah Allah. Yang penting kita sudah meminta, karena doa itu adalah ibadah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan pada siang hari ini apa yang kita lakukan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekolah kita yang tercinta ini semakin berkah terus ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian penjelasan singkat sebelum kita melaksanakan sholat istisqa bersama-sama. Mohon rangkaian sholat istisqa ini dari sholat sampai dengan selesainya khutbah, sehingga mohon tetap tenang di tempat, tidak bubar sebelum selesai doa di khutbah yang kedua.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo masing-masing sebelum kita laksanakan sholat dan rangkaian khutbahnya diniatkan di hatinya masing-masing. Yang imam meniapkan untuk menjadi imam, yang makmum meniatkan sebagai makmum. Usolli sunnatal istisqa imaman lillahi ta'ala, atau usolli sunnatal istisqa makmuman lillahi ta'ala. Monggo silahkan berdiri, ditata dulu sosnya. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار منشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang dengan kasih sayangnya kita masih dikaruniai umur panjang dan kesehatan. Pagi ini kita berkumpul bersama dengan tujuan yang sama, yakni sudi kiranya Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah permintaan dan permohonan kita supaya diturunkannya air hujan yang membawa manfaat dan kenikmatan. Kita semua ini adalah makhluk ciptaan Allah. Air juga ciptaannya Allah. Ia berfungsi sebagai sumber kehidupan kita. Maka seyogianya dan sepatutnya lah kita meminta sumber kehidupan utama kita itu hanya kepada Sang Maha Pencipta. Baru saja kita diberikan ujian kekeringan, berkurangnya debit air, kemarau agak panjang seperti ini, kita sudah merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kepada siapa? Namun kepada siapa lagi kita meminta? Kita merengek-rengek, mengadu, mengharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya.
Bukankah meminta kepadanya dan berdoa juga adalah perintah darinya? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku dekat dengannya. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hendak meminta pertolongan pada gunung, tidak diizinkan oleh Allah. Kita hendak meminta pertolongan pada matahari, kita tidak diizinkan olehnya. Kita mau minta pertolongan kepada pohon-pohon besar dan tua, juga tidak diizinkan olehnya. Ia memerintahkan kita supaya meminta segala sesuatu langsung kepadanya, karena ia sang maha pencipta, sang maha pemberi. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita mengambil pelajaran berharga dari peristiwa ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekeringan, menurunnya debit air di lingkungan kita dan di berbagai tempat saat ini. Namun di sana masih kita temukan air untuk diminum. Kita haus dan dahaga, namun masih kita dapati air untuk kita beli dan konsumsi. Panas terik siang hari ini kita rasakan, namun masih tersedia tempat untuk kita bernaung di bawahnya. Kita bisa masuk ke ruangan, kita bisa berteduh di bawah pohon, masih ada AC, masih ada kipas. Nanti pada saat kiamat sudah datang, sudah tiba saatnya, dan semua manusia termasuk kita digiring ke padang mahsyar, panas terik, haus dahaga bercampur jadi satu. Kemana kita bisa bernaung? Kemana kita akan mencari minum? Tidak ada lagi penolong pada saat itu kecuali amal-amal solih dan ikhlas yang kita tanam sejak saat ini di dunia yang kita singgahi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Satu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, mata sa'ah, kapan kiamat tiba ya Rasul? Qala mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu apa tanda-tandanya ya Rasul? Yang pertama Rasul menyebutkan manusia sudah tidak lagi menghormati orang tuanya, anak-anak berlaku durhaka kepada ibu bapaknya. Yang kedua rukmul bunya, manusia lebih cenderung mengutamakan bangunan fisik daripada membangun nilai-nilai spiritual atau akidah yang kuat, mementingkan ilmu duniawi daripada ilmu ukhrawi sebagai bekal kehidupan masa depannya. Ilmu yang dipelajarinya hanya terhenti di otak, namun tidak sampai masuk dan membekas ke hatinya. Dan yang ketiga, manusia sudah tidak memperdulikan lagi tata kesopanan dan pakaian yang layak, serta tidak menghiraukan lagi untuk menutup aurat. Aurat ia tampakkan dengan bangga, padahal dengannya ia telah menumpuk pundi-pundi dosa dalam dirinya yang kelak ia akan pertanggungjawabkan di sisi Rabb-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, wahai saudara dan saudariku semuanya, mari kita sama-sama senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepadanya dengan memperbanyak istighfar mumpung masih ada kesempatan, mumpung nyawa belum sampai tenggorokan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sudah terlalu banyak dosa yang kita perbuat di hadapan Allah, padahal ia sungguh amatlah baik kepada kita, namun kita yang banyak terlenakan akan segala pemberiannya dan sedikit sekali kita mengingatinya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wahai saudaraku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin di antara kita ada yang pernah membentak, menyakiti hati, memukul atau berbuat kasar kepada kedua orang tua kita. Segeralah minta maaf, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mumpung belum terlambat.
Bagi yang masih sangat mudah meninggalkan kewajiban khususnya sholat 5 waktu, beristighfarlah sekarang juga dan berjanji akan memperbaikinya dengan perlahan-lahan dan istiqomah di kemudian hari. Bagi yang masih biasa membuka auratnya, tutup yang rapat dan disiplinkan diri, serta jadilah muslim muslimah yang utuh dengan menjaga harga diri, menjaga kemuliaan diri dengan menutup aurat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melalui momentum kita di siang hari ini menjadikan kita semuanya hambanya yang ikhlas, hambanya yang taat, berserah diri dan istiqomah dalam kebaikan, dan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kita kesuksesan, kejayaan di masa depan, dunia dan akhirat, sebagaimana doa yang kita lantunkan setiap kesempatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محك ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريئا سقا عاما غدقا طبقا مجلا دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع
وأدر لنا الذرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء واكشف عنا من البلاء واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك. اللهم إنا نستغفرك يا الله. اللهم إنا نستغفرك يا الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ويغتسل في الوادي إذا سال ويسبح الرعد والبرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, pagi ini kita sama-sama telah melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah terima, Allah rahmati kita semuanya. Dan untuk menutup kegiatan kita, bisa saling bermaafan dengan yang paling dekat dengan kita dan meninggalkan tempat dengan tertib, dengan bersih, dengan senang, dengan ikhlas, dengan gembira. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih semuanya.